like the overachieving warrior of Holyfield in that first. There we go. Just might be the bullet. Evander Holyfield, petinju asal Amerika, lahir pada tanggal 19 Oktober 1962. Evander Holyfield menjadi juara dunia kelas berat 4 kali, dan ini menjadi satu-satunya dalam sejarah dengan gelar WBC, WBA, dan IBF di berbagai periode antara tahun 1990 sampai dengan 2001. Berikut merupakan 10 kemenangan tercepat dan terbaik Evander Holyfield di sepanjang karir tinjunya. 1 menit 56 detik di ronde pertama. Evander Holyfield versus Frid Brown, 13 Maret 1985 di Skov Arena, Norway. Kemenangan ini merupakan KO profesional pertama Holyfield setelah 2 kemenangan lewat keputusan angka sebelumnya. Crochet de izquierda rematado con una derecha larga que alcanzan a Fred Brown, que recibe la cuenta de 10. Observen ustedes, esos no son jabs, son directos fortísimos. Esos golpes en blanco. Observen ese upper de derecha que ha fallado de milagro. 2 directos de izquierda seguidos rematados con crochets y swing desde todas las trayectorias. Acorrala a Holyfield a Brown. Brown no puede salir de ahí. No está haciendo absolutamente nada. Holyfield al ataque. Observen cómo se mueve. Vander, cancho de derecha. Combinación de Vander. Vean ustedes. Upper de derecha que entra. Trata de agarrarse Fred Brown, que se cae. Vuelve a izquierda, cómo toma la distancia y saca esas combinaciones. Derecha larga que llega. Buena esa lluvia de golpes. Impresionante el cast. Kemenangan tercepat kedua dengan waktu 3 menit di ronde pertama. Evander Holyfield versus Rick Myers, 29 Agustus 1985 di The Omni, Atlanta, Amerika Serikat. Kemenangan ini merupakan salah satu awal karir profesional di kelas cruiserweight dengan rekor 6 kemenangan beruntunnya. As Holyfield pouncing on Myers in the closing seconds of the first. 1 menit 29 detik di ronde kedua. 15 Juli 1989, Evander Holyfield versus Adilson Rodriguez untuk perebutan gelar sabuk kelas berat WBC dan menjadi pertahanan pertama oleh Holyfield. Holyfield dengan rekor 21 kemenangan, 17 BKO tanpa kalah, sementara Adilson Rodriguez 35 kemenangan, 26 BKO dan 2 kekalahan. Holyfield meraih kemenangan KO pada ronde kedua setelah Adilson Rodriguez gagal menjawab hitungan dari wasit. This has got to be a surprise to this point, the way Rodriguez has responded. More a surprise the way that Holyfield has not. Right now, Holyfield is getting untracked. He's finally woken up. Fans are going wild, but down goes Rodriguez. And he's not getting up. It's all over. Here in the second round, Evander Holyfield. 2 menit 46 detik di ronde kedua. 20 April 1985, Evander Holyfield versus Mark Rivera di Corpus Christi, Texas, Amerika Serikat. Holyfield pada saat itu masih berada di kelas light heavyweight, berhasil menjatuhkan Mark Rivera 3 kali, hingga akhirnya pertarungan harus dihentikan pada kejatuhan yang ketiga. Stop it at this point because this is enough. That's enough. He sends him to his play. This is a very, very poor decision on the part of Barry. The crowd is booing, and that's really ridiculous. 2 menit 56 detik di ronde kedua. 18 Agustus 2006, Evander Holyfield versus Jeremy Bates di Center Dallas, Texas, Amerika Serikat. Pertarungan ini menandai kembalinya Holyfield ke atas ring setelah berhenti selama hampir 2 tahun. Holyfield memegang kendali pertarungan dengan pukulan kombinasi yang tak terbendung hingga akhirnya wasit harus menghentikan pertandingan. Another good combination. Each one a 3-punch combination. Now Evander trying to unload it near the end of the round. Can Bates survive the round? 15 seconds to go. Holyfield pouring it on. Ramos is watching it closely. Bates better throw something back. So he does not, and the referee stops the fight. It's all over. Evander Holyfield. We've already
1 menit 10 detik di ronde ketiga. 25 Oktober 1990, Evander Holyfield versus Buster Douglas di Paradise, Nevada, Amerika Serikat untuk perebutan gelar kelas berat WBC, WBA, dan IBF. Pertarungan ini dikenal sebagai The Moment of Truth, menandai Holyfield menjadi juara dunia kelas berat tak terbantahkan. Holyfield menjatuhkan Douglas dengan sebuah pukulan keras yang tepat mengenai dagu. It was a twisting right, and down went Douglas. 1 menit 37 detik di ronde ketiga. 1 Maret 1986, Evander Holyfield versus Cisandi Muti di Horse Resort Lancaster, Amerika Serikat. Wasit Tony Wolf menghentikan pertandingan tanpa hitungan setelah Cisandi Muti dijatuhkan oleh kombinasi pukulan yang mengarah ke kepala dan ke badan. Moody for the moment weathering that brief storm, but another good right hand. He's not the kind of fighter traditionally who has been able to be knocked out with one punch. You have to put punches together like Holyfield has done right there, and this fight is over. It should be, that's the... 2 menit 44 detik di ronde ketiga. 15 Mei 1987, Evander Holyfield versus Ricky Parky untuk perebutan sabuk unifikasi WBA dan IBF Cruiserweight dengan rekor 14 kemenangan tanpa kalah. Holyfield mengontrol penuh 2 ronde awal, membuat Ricky Parky kesulitan untuk bertahan. Pada ronde ketiga, serangan bertubi-tubi dari Holyfield membuat Ricky Parky terjatuh 3 kali sebelum wasit menghentikan pertarungan. Control of his legs. And Holyfield just teeing off with combinations. Now goes Parky for the second time. Push Parky off. And that is not the knockdown. There was a slip. And Holyfield comes right after Parky, who has nothing. And that's it. It's all over. Menit ketiga di ronde ketiga. Evander Holyfield versus Jesse Selby 6 April 1986 di Corpus Christi, Texas, Amerika Serikat. Holyfield membawa rekor 9 kali kemenangan tanpa kalah, tampil mendominasi dan mengakhiri pertarungan dengan gaya yang elegan. Time before you hear a fighter say no, they're just not bred to, but this fight should be shaken. It is over. Yang terakhir dengan waktu 1 menit 31 detik di ronde keempat. 21 Desember 1985, Evander Holyfield versus Anthony Davis, dan ini menjadi pertandingan keempatnya di kelas penjelajah. For a moment, Davis has wobbled with a hard right by Holyfield. Now both men have been hurt in the round, and Evander Holyfield has Anthony Davis in trouble. Davis is trying to hang on, missed getting a grip on him, and now he's almost put down late. Davis does not look fresh. Dan untuk kesimpulannya, Evander Holyfield memiliki rekor kemenangan tercepat dengan waktu 1 menit 56 detik atas Freed Pro.